देखिपे आमर 12 दिन है स्ट्राइक चलती लो टीएमसी देखिपे मीडिया बाइट नौ देखो वीडियो पूरा शेष पर्यटन देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद देखो वीडियो Come back. जिंदाबाद पूर्ण हो दिया जाओ go back 2020 go back 2020 go back come back আমার দাবি ন্যায্য দাবি পূরণ হোক আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার মাননীয় আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার মাননীয় আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার মাননীয় জিন্দাবাদ जिंदाबाद বন্দে मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जीतेंगे देखिए असह संग्राम देखो सरकार जे दिन राति एक करथिले राज्य सरकार जे दिन राति एक करथिले राज्य सरकार जे दिन राति काम करथिले आ जहा पई ए सरकार बाहाबा नउथिले जे स्वप्न देखिथिले ए सरकारी चाकर होई सरकार पाखरे चाकरी करी निजे बंचिबा सहित राज्यवासी को सुरक्षा देवी एवं मो परिवार प्रतिपोषण करी जेतेबेले से कर्मचारी जनक ये दुनिया चली जाऊँगी राज्य सरकार ता परिवार को अणदेखा कर सारा ओडिशार कथा जी दिने चिंता करूला सारा ओडिशा परिवार कथा दिने जी भावुला दिन राति मेहनत करूला सरकारी कर्मचारी भाव से जितेबले संसार चली जाऊँगी ता परिवार या होती राजरास्ता टिके न्याय पाइबापी बचापी कौन रही समस्या आसतु सीधा सड़क आलोचना करवा आज्ञा कौन रही समस्या कहीं आपण मैंने आज राजरास्ता समस्या रही रूल को संपूर्ण भाव में हटाଯାए 1990 रूल को लागू कर समस्या रही नहला पर्यटन आम ये उठू आपण परिवार किए चाकरी करते चलीगले कौन रही समस्या बाबा चाकरी करते बाबा डेट कले आप्लाय कले अलरेडी 13 वर्ष हो गला बाबा मैंने 14 वर्ष है 14 वर्ष है मोर फैमिली सफर कर कष्ट बार बार आम राज्य स्ट्राइक चली भी राज्य सरकार बहुत बेसी आकर्षण हो पारना बार बार बसला भी आम कथा किसी शुणुना जेहेतु बाबा चाकरी करते सेवार लगी सेवा कर जीवन चलीगला आमर यहाँ उत्तराधिकारी हिसाब से आमर यहाँ न्याय दाबी मोर पाइबार हक अच्छे आम पाइक ही कौन कहे केते दिन है आपण मैंने राजरास्ता अच्छा सरकार केते थर दाबी जनई आते थर सरकारी बाबू को प्रतिश्रुति होगी रही जाऊँगी संपर्क आज्ञा आम डिल ना बर्तमान पर्यटन आम 4 थर राली बसाई 3 थर आसी आम धारणा दे अहरात्र धारणा दे आमर ओडार सारा ओडार पाने आसमर पर दिन पाखापाखि 300 ରୁ 500 पिला ये धारणा दूँ बर्तमान भी करेन्टली आम 12 दिन हो गए सरकार आम एपर्यंत आम कथा मानु तेणु आम मैंने दीर्घ दिन धरी प्रताड़ित हो आसू बहुत हईराण हेलुँ 10 वर्ष 12 वर्ष धरी कौन मैंने असुविधा रही आम मान जो बापा माँ डेथ होती हूँ आमर अपमृत्यु टाइप रही मैंने समझ रोग पीड़ित अच्छी से टाइप आम मेडिकल डेथ हो आम मानकर मैंने जो समय जो बापा माँ मैंने इनकम करते से टाँग से समय मेडिकल इमरजेन्सी आम सरी जाइए तो आमर जो बर्तमान नियमटा था बर्तमान नियम 90 रूल टाक सरकार परिवर्तन कर 16 रू 2020 रूल आने
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କେହି ବି ପାଇପାରୁନୁ, 1% ପିଲା ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫର ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରିଟା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି 60 ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପିଲା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ 30 କିମ୍ବା 35 ମାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ 60 ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେହି ଆମର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ଟେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କ ନ ସେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଗୋଟେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବିଟା ପୂରଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ଦାବି ମାନେ ଆମର ରଖିବୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 2000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 100 ପରିବର୍ଷ ଆମେ 10,000 ପିଲା ହେବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଆମେ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକୁ ମିଶାଇକି ମୋର ଆମର 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆଲୋଚନା ନା କିଛି ସେମିତି ଆଲୋଚନା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥର ଡକା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହଁ କରିଦେବୁ, ହଁ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ମୋର ଫାଇଲ୍ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜବ୍ ଯାଇକରି ଚାଲିଛି। ଟିନ୍ ଲାଭ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, କି ଆମର ହେଉଛି ବସେଇଲା ବେଳେ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆମେ ପରିବାର ସହ ଏଠାରେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ହେଇଗଲା ବସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ନମ୍ବର 1 ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି ତେବେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ। 12 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଅହରାତ୍ର ଆହରଣ ଚାଲିଛି, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି।